Assalamualaikum. My name is Anisha Fika. Today I'm gonna share with you about the Bernoulli theorem based on our experiment. So without wasting any time, let's get started. First of all, we're gonna start with the theory of Bernoulli. Bernoulli's principle relates the pressure of the fluid to its relevation and its speed. Bernoulli's equation can be used to approximate these parameters in water, air, and any fluid that has very low viscosity. The principle is named after Daniel Bernoulli, who published it in his book Hydrodynamica in 1738. Bernoulli principle is valid for any fluid, liquid or gas. It is especially important to fluids moving at a high viscosity. The sum of pressure, potential energy, and kinetic energy in any system is constant. Thus, when a fluid flows through area of different diameter, there is a change in velocity. The change in velocity lead to a change in kinetic energy, and so the pressure change as well. A decreased pipe diameter means an increase in velocity and kinetic energy and a decrease in pressure. In this experiment, the validity of Bernoulli's equation will be verified with the use of tape ducts connected with manometer to measure the pressure head and total head at known points along the flows. The Bernoulli test apparatus consists of a tape duct, a series of manometer tapes into the battery of measure the pressure head, and a hyperdynamic probe that can be transferred along the center of the test section to measure the total head. So basically, for the objectives is to evaluate the validity of the Bernoulli equation by determining if the assumptions of pressure head is constant at several locations is a horizontal duct. So that's all from me. For more and others information, I'm gonna pass it to my friends. Thank you. Okay, next adalah apparatus, iaitu bahan dan radas yang kami gunakan dalam eksperimen ini. Seperti yang kita boleh lihat pada slide sebelah, bahan dan radas yang kami gunakan dalam eksperimen Bernoulli ini adalah yang pertama PVC conduit, kedua adalah straw, next adalah botol minuman, keempat adalah pembaris serta water shading, iaitu bilik air. Bilik air ini berfungsi untuk mendapatkan sumber air dan aliran air semasa eksperimen dijalankan. Handphone pula digunakan untuk setkan masa semasa eksperimen dijalankan. Dalam eksperimen ini, botol air mineral juga kami gunakan. Seperti yang kita lihat pada radas yang ada pada slide itu, yang telah siap dicantum, botol air mineral digunakan bersama straw dan dilekatkan kepadanya. Okey, itu sahaja bahan dan radas yang kami gunakan dalam eksperimen ini. Okay, my name is Muhammad Haikal Dania Benci Muhammad Noor. Okay, next adalah safety precaution. First is ensure that the state of the laboratory or the setup room we want to run the experiment is in a clean and orderly state. First, semasa mengendalikan sesuatu eksperimen seperti hydraulic laboratory Bernoulli theorem ini, kita mestilah terlebih dahulu memastikan keadaan makmal ataupun bilik persediaan berada dalam keadaan bersih, kemas dan teratur. Second is where appropriate, clothing that has been prescribed such as a lab coat to prevent undesirable injury. Never wear sandal or other open toe shoes in the lab. Footwear should always cover the foot completely.
Semasa melakukan eksperimen ini, kita mestilah memakai pakaian yang sesuai yang telah ditetapkan untuk mengelakkan diri daripada berlaku kecederaan yang tidak diingini. Sebagai contoh, memakai pakaian lab coat, berkasut dan sebagainya. Okay, third is always seek instruction before using an unfamiliar piece of equipment and appropriate equipment and prescribe in accordance with the experiment conducted. During the experiment, avoid jogging to avoid injury to yourself and also keep your hand away from your body, mouth, eyes and face. If using chemical, make sure to operate properly. Maksudnya di sini adalah elakkan daripada melakukan eksperimen tersebut sambil lewa bagi mengelakkan berlaku kecederaan pada diri sendiri kerana hazard ada di mana-mana sahaja. So, kita mestilah berhati-hati. Okay, lastly is tidy up your workplace after its use and you should always wash your hand with the soap and water. Okay, I'm Downeson. So I'm going to explain about the procedures of theorem Bernoulli experiment, the complete procedures. So first, take a reading at the Bernoulli theorem apparatus, the diameter pipe at point which is consisting of a piezometer tube, and after that fill the data in report. So for the second, take reading of horizontal distance for each piezometer tube from piezometer tube 1 until 6 according to the data calculation table given in lab sheet. Then start the pump and turn on the valve at volume tank prepared for the experiment and can start the measurement of fluid flow. So for the fourth procedure, horizontal pipe fixed and 6 piezometer tubes must be fully immersed in the water. So before move on to next step, make sure there is no air bubbles in piezometer. So after that, shut the outlet back and turn off the pump. So the water level would rise by slightly opens the air. When the water level reach to the middle position in tube, we must shut the air back. So other than that, for each flow rate, wait until steady condition is attained, then measure and record the height of water. Okay, for the last step, as usual, measure and record the volumes in the collecting tank and also the time required to collect the particular volume has been standardized for this theorem Bernoulli laboratory. So after we completed the experiment, we can make the appropriate conclusion for the overall theorem Bernoulli experiment. So that's all. Thank you. Assalamualaikum, nama saya Nur Afrina binti Muhammad Zainuddin. Saya akan melaksanakan satu eksperimen iaitu dikenali sebagai Bernoulli theorem. Dalam Bernoulli theorem kita perlukan beberapa alatan, iaitu yang pertama adalah kondik PVC, yang ni yang telah dicantumkan dengan straw dan juga botol. Yang kedua adalah straw. Yang ketiga adalah botol yang kita akan bahagi kepada dua. Dan yang keempat, kita gunakan botol minuman yang mempunyai ukuran. Dan yang keempat, kita gunakan jam untuk siapkan masa. So dalam eksperimen ni saya akan gunakan telefon bimbit untuk siapkan masa ataupun jam tangan. Botol ni kita akan bahagikan kepada dua untuk dijadikan sebagai tapak seperti ni. So yang ni yang telah siap saya buat. So yang ni yang telah dicantumkan straw dan juga kondik PVC. So nanti dalam eksperimen saya akan gunakan radas ni. Di sebelah kanan ini merupakan aliran air masuk dan di sebelah kiri merupakan aliran air keluar. Okay, untuk step yang pertama, masukkan air ke dalam kondik PVC ni. Okay. Kemudian untuk step yang kedua, lihat paras air di dalam straw dan ambil nilai bacaan tersebut. Okay, 9 dan 8.5. Untuk step yang seterusnya, untuk dapatkan nilai masa semasa air keluar. Kemudian tetapkan isi padu yang ingin diukur. Dalam eksperimen ini saya tetapkan sebanyak 200 ml air yang akan diukur. Okey, sukat isi padu air dan
catatkan masa. Okey, kita sukatkan air sebanyak 200 ml dan catatkan masa. Okey, saya gunakan phone untuk setkan masa. Okey, terus 200 ml. Okey, stop. Saya dapat sebanyak 6 saat dan 200 ml. Okey. Akhir sekali, pastikan setiap data-data yang telah direkodkan dan alatan-alatan yang telah digunakan ni perlulah dikemas kembali. Okey, itu saja untuk eksperimen ini. Data-data daripada eksperimen ini telah saya rekodkan dan alatan seperti botol telah saya basuh kembali dan disusun kemas. Itu saja daripada saya dalam eksperimen Bernoulli Theorem.